केमती अच्छे रे बढ़िया अच्छा ना। अच्छा अच्छा पिला माने कौन करथिला तुम माने। अच्छा अच्छा एबे तमरा प्रथम पीरियड टी हमर कौन अछि रे साहित्य अछि ना। हां अच्छा तो मु आज तुम पई साहित्य पर गोटे बढ़िया कविता टे नै के आछि। से कविता टी तुम मानकु मु सुनेइबी और तुमे माने सेई कविता को मो सहित भी गाइबो और ता ऊपर आमे किछि आलोचना करिबा। ठीक अछि तेबे चलो आमे कविता को आरंभ करिबा। पिला माने आज आमे तुम साहित्य बहिर पंडित गोदावरी मिश्रंकर एक कविता जहार नाम होला टिकी टिकी ताकू आवृत्ति करिबा। और ए आवृत्ति तुमे माने मध्य मो सहित करिवो। ठीक अछि ठीक अछि चलो ताहले आमे कविताटी को आवृत्ति करिबा। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होईछि सिंधु दिसु नाही सिना आखि की तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होईछि धरा पहाड़ पड़िया नगर सबु धूली रे गढ़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तियारी बन एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन। टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती खिति। लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर से एका बोलाए जगते दयामयंक चर। पदु पद कथा मधुर जेहु भाषई मुखे परकु आपणा करी से बांधी पारई सुखे। टिकी टिकी कार्य सुगति जेबे देखाई पार तेबे सीना मते पिलाए जन्म करिबा सार। तेबे पिला माने गीतटी तुमको केमती लागिला भल लागिला। अच्छा आउ थरे गीतटी को गाइबा। ठीक अछि चलो वर्तमान आमे आउ थरे से गीतटी को आवृत्ति करिबा। तो प्रथम रे हमर कोन थिला। हाँ टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होईछि सिंधु दिसु नाही सिना आखि की तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होईछि धरा पहाड़ पड़िया नगर सबु धूली रे गढ़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तियारी बन एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन। टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती खिति। लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर से एका बोलाए जगते दयामयंक चर। पदु पद कथा मधुर जेहु भाषई मुखे परकु आपणा करी से बांधी पारई सुखे। टिकी टिकी कार्य सुगति जेबे देखाई पार तेबे सीना मते पिलाए जन्म करिबा सार तेबे सीना मते पिलाए जन्म करिबा सार। तो पिला माने वर्तमान आमे गीतटी को भल भाबरे आवृत्ति मध्य करदेले। तो आस वर्तमान आमे गीतरे
ଥିବା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ କବିତାଟି ପଢିଲେ ସେଇ କବିତାର ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଅଂଶ ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇ କବିତାର ଯୋଉ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଅଂଶଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ମନେ ପକାଅ ଆଉ ମନେ ପକାଇ ଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ଦେଖ, ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, ତାପରେ କଣ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ରେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା। କଣ ଥିଲା? ହଁ, ଠିକ କହିଛ, ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ତାପରେ କଣ ଥିଲା? ପାହାଡ ପଡିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଡା। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, କଣ ଥିଲା? ହଁ, ଠିକ କହିଛ, ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟୁ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର ସେ ଏକା। ତାପରେ କଣ ଥିଲା? ହଁ, ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟା ମୟଙ୍କ ଚର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେପରି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର ଓ ପାରାବାର, ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଧରା। ଧରାକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇପାରେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ। ହଁ, ଠିକ କହିଛ, ପୃଥିବୀ। ଆଉ ତମେ କହିଲ ଆଉ କଣ ଲେଖିଛ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ, ବସୁଧା। ଆଉ କଣ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ, ବସୁମତୀ। ଆଉ ହଁ, ସାବାସ୍, ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧରାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବନ। କଣ ହବ ବନର? ହଁ, ଠିକ କହିଛ, ବଣ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଭେରି ଗୁଡ, କାନନ ମଧ୍ୟ ବନକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆଉ କିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ କହିଛ, ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣି ମିଶି ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି? ହଁ, ଠିକ କହିଛ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କାଠ, ଝୁଣା, ମହୁ, ଫଳ, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ, ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।